एक गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ते के चलते एक औरत ने अपने पति को गलत दवा खिलाकर उसकी जान ले ली, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने उस औरत के आशिक की दवा की दुकान और घर में जमकर तोड़फोड़ की। ये घटना हावड़ा के बांकड़ा के मुंशीडांगा सरदार पाड़ा की है। इलाके में तनाव बढ़ने पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और रैफ को तैनात किया गया है। घटना के बाद से औरत का आशिक फरार है। सूत्रों के मुताबिक काफी दिनों से मेडिकल स्टोर के मालिक शेख मुरसलीम का बांकड़ा के मुंशीडांगा के सरदार पाड़ा के कपड़ा व्यवसायी नसीम सरदार की बीवी के साथ नाजायज रिश्ता चल रहा था। मेडिकल स्टोर के बगल में एक डॉक्टर का चेंबर भी है। इल्जाम है कि कुछ दिनों पहले 38 साल के नसीम सरदार की तबीयत खराब हो गई थी। नसीम की पत्नी अपने आशिक शेख मुरसलीम के मेडिकल स्टोर के पास वाले डॉक्टर के यहाँ अपने शौहर को दिखाने ले गई थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद दवा दुकान से दवा लेने गई तो दवा दुकान के मालिक ने दुकान के स्टाफ के हाथों दूसरी दवा भेज दी। कुछ दिनों पहले वो दवा खाने के बाद नसीम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि लंबे वक्त से गलत दवा खाने के चलते नसीम गंभीर रूप से बीमार हो गया है। बाद में नसीम को मेडिकल स्टोर के स्टाफ ने अपने मोबाइल फोन से दवा की तस्वीर भेज दी। जब नर्सिंग होम में डॉक्टरों को दवा की तस्वीर दिखाई गई तो पता चला कि यही दवा खाने के चलते उसकी किडनी और हार्ट दोनों खराब हो गए हैं। इल्जाम है कि इसी से उसकी मौत हो गई। नसीम की मौत की खबर जब लोगों तक पहुंची तो शुक्रवार की रात इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने मुरसलीम के घर और मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ की। खबर मिलने के बाद डोमजोर थाना की पुलिस और रैफ मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने जाकर हालात को कंट्रोल किया। घटना के बाद से उस औरत का प्रेमी शेख मुरसलीम फरार है। इस घटना में डोमजूर थाना की पुलिस ने नसीम की बीवी को गिरफ्तार कर घटना की जांच शुरू कर दी है। যে মৃত্যু ঘটেছে খুব বেদনাদায়ক মৃত্যু। একটা এই মৃত্যুকে আমরা সত্যি কথা খুব আমাদের আছে কষ্টদায়ক। একটা মৃত্যু এমন একটা জায়গায় হয়েছে, কোনো একটা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে এই মৃত্যুটা হয়েছে। ইনভেস্টিগেশন হওয়ার পরেও আমরা পুরো বলতে পারবো, তখন আগে তো আমি মন্তব্য করতে পারি না। আজকে ওনাকে এইমাত্র আমাদের আজকে কবর টবর দিয়ে আমি ফিরছি। তো আজকে এই যে মৃত্যুটা হয়েছে সেটা একটা প্রণয়ঘটিত বিষয় নিয়ে হয়েছে, এটা আমার কানে এসেছে। এখানে এটা তো ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার, আমি প্রত্যেকটা জিনিস তো বলতে পারি না। কিন্তু যেটা আজকে ভাঙচুর হয়েছে একটা বিক্ষোভ, এখানকার মানুষের একটা ব্যথিত, যেটা অল্প বয়সী একটা ছেলের মৃত্যু হয়েছে, সেই মৃত্যুটা খুব ব্যথিত। হ্যাঁ, এটা শুনছি। দেখুন, আমি প্রত্যেকটা জিনিস আমি যেটা বলবো সেটা সঠিক হবে না, যে ইনভেস্টিগেশন পুলিশ করবে, এটা আমার বলাটা সঠিক হবে না। কারণ না আজকে এই মাত্র ওনার এই খবর টবর দেওয়ার পরে আমরা ফিরছি, সেখানে এই মৃত্যুটা খুব আমাদের কাছে ব্যথিত। একটা অল্প বয়সী ছেলে নাকি ওনার কাছ থেকে কিছু ওষুধ, হ্যাঁ একটা শুনেছি যে এখানকার একটা মেডিকেল স্টোর কোনো আছে, সেই মেডিকেল স্টোরের সঙ্গে মানে এর সঙ্গে তার কোনো একটা অ্যাফেয়ার ছিল, হয়তো সেই অ্যাফেয়ার থেকে হয়তো ভুল কিছু সাজেশন বা ভুল কিছু ওষুধ তার কাছে চলে গেছে, সেটা নিয়মিত হয়তো খেত। সেই স্টেরয়েড ওষুধ আমি যতটুকু শুনেছি এটা কোনো স্টেরয়েড, যেটা মানে শক্তিবর্ধক, আর আমি জানি না, আমি মেডিকেল সায়েন্সের কোনো ছাত্র নই। সেখানে একটা স্টেরয়েড বারবার নেওয়ার ফলে একটা কিছু শরীরের মধ্যে একটা বাজে জায়গায় ঢুকে গেছে, এটা মানে একটা এফেক্ট পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই মৃত্যু তার জন্যই এই মৃত্যুটা ঘটেছে, সেটা ইনভেস্টিগেশন হবে। আজকে সুরাতাল হয়েছে। হ্যাঁ, এখানকার দেখুন লোকাল মানুষের মধ্যে একটা বিক্ষোভ থাকবেই। একটা অল্প বয়সী ছেলে চলে যাওয়ার ব্যথা সবার মনেই আছে। তো এটা আমারও যেমনি মনে আছে, আমার রিলেশনের মধ্যে পড়ে, সেই রিলেশনের আমি এখানে ওনার খবর থেকে দিয়ে বেরোচ্ছি। আপনারা আমাকে ধরেছেন, আমি যতটুকু আমার মাইতে জানাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম ইনামুর রহমান, আমি বাঁকড়া থেকে এসেছি।